24. mart mi je ostao baš duboko urezan u sećanju, jer pre tog dana puno se pričalo o bombardovanju. Mnogi nisu i dalje verovali da će doći do njega. Ja sam tog dana, odnosno, pošto je bombardovanje počelo, koliko se ja sećam, u 5 do 8, ja sam tog dana sve normalno radio do trenutka dok na CNN-u nisam video da su krenuli avioni iz baze u Avijanu. Kad sam video da su avioni krenuli iz baze, ja sam se lepo istuširao, obukao i krenuo u kafić u koji sam i prethodnih dana odlazio. Krenuo sam u kafić sa namerom da sa kumom podelim i taj događaj za koji se pretpostavlja da će biti vrlo značajan. I onda smo prvo počeli, naravno, da nazdravimo za početak bombardovanja. Pa to je bila jedna čašica, druga čašica. Gosti su se ponašali u tom kafiću najnormalnije. Časova i 55 minuta 3 projektila pogodila su centar za obuku pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji se nalazi u prigradskom naselju Klisa, severozapadnog od centra Novog Sada. Centar je smješten na obogu ovog prigradskog naselja i u neposrednoj blizini preduzeća Tehnogas. Na sreću ljudskih žrtava nije bilo, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta. Iako se posle ovih čulo još nekoliko detonacija u glavnom gradu Vojvodine među žiteljima Novog Sada, u vreme dok ovo javljamo, nema panike i veće uznemirenosti. Došli smo do ideju da proglasimo da je to veče sve besplatno. I svi su počeli da piju viski i da puše Marlboro, jer iskreno nismo znali šta će biti sutra, da li će sutra biti ili neće ga biti. Kako je vreme odmicalo, neki gosti su već počeli malo panično da se ponašaju, počeli su da zovu svoje najbliže, neki su čak krenuli ka atomskim skloništima, čak i neki od konobara su jednostavno napustili svoje radno mesto i otišli u atomsko sklonište, što je negde skroz razumljivo. Različiti ljudi različito reaguju na određene događaje, pogotovo takve poput bombardovanja. I onda smo kum i ja tu posle N pića odlučili da je vreme da mi svojim očima vidimo šta se to dogodilo. Krenuli smo da obilazimo prijatelje, otišli smo čak i do Majevice, da vidimo, nismo mnogo videli šta se događa, uglavnom celo to veče mi smo obilazili prijatelje po atomskim skloništima, jednostavno nas je sama ta atmosfera vrlo privlačila, to kako različiti ljudi različito reaguju i negde je sve to bilo prilično uzbudljivo. Ja mislim da smo ostali u gradu do jutarnjih časova, kada smo sve već obišli, sve prošli i pričali razne priče sa ljudima. Vrlo, vrlo intenzivan i, pa mogu reći, duboko urezan dan u mom sećanju iz prostog razloga što mislim da se za mog života to 2 put neće desiti, bar ne početak bombardovanja. I sada, i kad bi se desio to, više ne bi bilo to, jer otprilike čovek drugačije reaguje na nešto poznato.